हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करुँच आपण मैंने समस्ते भलर अच्छा आपण मैंने सेमती सब भलर था। आज बहुत दिन पर ब्लॉग बनाऊँ। आज ब्लॉग बनवार रिजन हूँ आज आगू आसूँ गणेश पूजा। गणेश पूजा आम ए तैयार होचु। आपटे आज सब पिला बाहर माटी हरिका सब आने एपटे सब पिला अच्छा। एटा नई पड़ा नई रू जा गोटे मेढ़ नहीं आसु। आम मेढ़ा हूँ यहाँ स्ट्रॉन्ग मेढ़ ये पिला सब जीवे बोली सब पूरा तैयार होगी पूरा अच्छा। गाड़ी खोल पूरा गाड़ी घोड़ा पूरा 3टा गाड़ी अच्छी 3टा बस्ता अच्छी पिला अच्छा 6टा 7टा खंडे आ आर आज हापी आटे झाड़ू। धन्यवाद। हाँ आ चलते सब जीवा मुसुड़े धन्यवाद। चलो ने स्वराज जो ना करता नाडा इंग्लिश की बाछुरी बाछुरी ने चला गाड़ी ने चला बाछुरी आईना टिंको औषध लगे देहरु बाहर आएपट 3टा पिला पूरा गोटे स्कूटी पूरा माड पूरा अच्छा। आपण पड़े से देखी देखी आपण पड़े पुणी आमको बाध। चलो सब देख बाहरी गन पूरा मझी मझी पूरा पिला पूरा रेडी पूरा आस मालिक रेडी तो मालिक रेडी तो हाँ सब पूरा रेडी अच्छा। पूजा प्रयास पूरा जोरदार पूरा चली। देखा कौन हो पूजा बाछुरी झाड़ू आस टिंको औषध मैंने आवश्यक अच्छे ना ना पचर तो झाड़ू बस सी टिंको झाड़ू सफा कर। हाँ ठीक अच्छे मटी माटी सब पूरा बाछुरी छाड़े कुंडिया उठी स्पॉट बुने। हाँ पचर कुंडिया कहीं आसू पछरे कुंडिया मढ़ा बोधा सब पूरा सत कहे कुंडिया गोटे एबे आम धूप नड़िया कदली किनिया को आसचु माटी पूजा कर उठा हम तो जतिन ए कि व्यस्त डीएसएल देले खाइबे तू जतिन निश्चय आगला से माटी उठे माटी उठा जो पूजा सामग्री सब नहीं आसु फास्ट माटी पूजा कर माटी उठा आम ए आसी लोकेशन पूरा पहुँची गलुणी। आम यू पछपट अच्छी से पछपट आम माटी उठा हम आएपटे पिला माने सब आगे आगे पूरा तैयार होगी पूरा गले।
घर बसा नहीं लुटेरे जा रे भोसड़ी के ହଁ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ସେ ତାର କଦଳୀ ଆଣି ଗୋଟେ ଅଲରେଡ଼ି ପୁରା ଖାଇଦେଲାଣି ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ହଉଛି ସବୁ କିଏ इसे कहते हैं सालर हमारे साले हैं ये ଆଉ ଆଜି ଅଭିର ବାର୍ଥଡେ ଅଛି ବୋଲିକା अभी अभी और झाड़ू पाड़ू अभी और झाड़ू पाड़ू ब्रैकेट भीतर झाड़ू फिरो ସିନ୍ଦୁର एरा सिंदूर वाला देखा सिंदूर लगे दे सोसाइटी के ନା ନା गणेश पूजा स्टार्टिंग है दिया सिलटा तुम्हारी पानु कौन है कि तू कौन कर हां तळे मैं पूजा टली पठेलनी ତାର ମୁଁ ତ ବାହାନରେ ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଚି ପାଇକି ବାହାରୁ ବାହାରୁଛି ପୁରା ପବନ ହେଉଛି ବୋଲି କେହି ଲଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତିନି ଜଣ ଚାରି ଜଣ ମିଶିକି ଧୂପଟା ପୁରା ଲଗେଇବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି महल मांडा ଅଳ୍ପ ଦିଟା बाबा दे दे मत दे ଲାଇଟ୍ ଟେ ଆଣିଥାନ୍ତରେ तो अल्प अल्प न लगे मेंच मेंच लगो ସେନା ଗୋଟେ ଭଲ ଧୂପ ଆଣିଥାନ୍ତେ ଧୂପରା झाड़ू कोड लगेला इट्स मी फाइट ପାଣିଟା କାଇଁ ଏଇଟା ପାଣି ଜରି ଅଛି ପାଣି ଜରି ପାଣି ଅଛି ଧୂପଟା ଲିଭୁଁ ଆଜ୍ଞା मैं लिबाज ब्रो ଏ तीन थर भोगड़ा लगा ଟିକେ ସବୁଆଡେ ଟିକେ ବୁଲା कदल लगे तो ସେ ଭୁବୁ କେନ बुले बना दुपड़ा सिंदूर दे सिंदूर दे पानी छोड़े से भोगड़ा को तीनटा जगह दे अरे पूरा दे दे हां बस ସେଇ ବାସ୍ पार्शियलिटी हलाटा एटा मसला तेटे मार दे चाट दे दे कि ମାଟିରେ ମାରେ मार मसला पके मसला नहीं पकेला बड़ा पकेला एरा सला एमिति काय ए ଠାକୁରଙ୍କୁ ପକଉଛି ବା ना 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 बाबा में निजे ନବା दे दुपड़ा बुले दे टिके उठ भाई कांको बुला कांकरे बुला कांकरे सिंदूर मारे ଉଠୁନୁ ତୁ ଏଠୁ टंग 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 थाउ थाउ मजाक नहीं पानी बुले जो तो भोकरा पके देला जे हां हम पानी मोड़छी मजाक करो ना टोटली ପୂଜା ଏବେ ସରିଗଲା स्टार्ट कर दिजंती କୁଣ୍ଡିଆ ତାପରେ ଏଇ ଆମ ଇଟାଟା ବୋଲି ଯିଏ କୁହେ ସିଏ ଆମର ମାଟି ହାଣିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି କରି ସାରିଲେଣି आउडी चा तोरू खोलियो दे आना मारे जगह ना एकातर तो हाणुनी पूरा पसियो ସବୁରେ ଭୋଗ ଲାଗିଲା ମୋ ଶଳା ଏଇଟା ଖାଇଦେଲା यार दे ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ ଖାଇଦେବ ଧୂପ ଲଗା ହେଇଥିଲା କଦଳା ତୁ ଖାଇଦେଲୁ ଠାକୁର ବିର କିଏ ନା କଦଳୀ ଖାଏ ଭଗବାନ ମୋ ପାଇଁ କଢା ହେଇଥାଏ କଦଳୀ ସେଠି ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଏମିତି କିନ୍ତୁ ହବା କଥା ନା ପୁରା ହାନ୍ଦବରେ ଏଟା પેલા કોડા આઈଛୁ તું બ્લોક કરતે હા માટી પૂરા ना रे बड़ा कुछ कुछ ପୁରୀ ପୂଜା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଆର ଆଜି ବାର୍ଥଡେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯାଉନି ମାଟି ପୁରିବା ପାଇଁ ବାର୍ଥଡେ कुछ को जो तने କୁଚେ ଦେ तू काई ବେଶୀ ଉପରକୁ ନୁହେଁ ତଳୁ ତଳୁ ମାଟି ତାଡ଼େ ତଳୁ ଆଣେ ତଳୁ ଆଣେ ଚେରାକୁ ଛଡିବରେ ଭାଇ ଚେରା ନ ମାଟି ଫଟେଇବ ମାଟି ପଡିଲା ଯେ ପଡିଲା ଏଠି କଣ ଛିଡା ହେଇତେ ଆସିଛ ନା ସବୁ କଣ ଦଳିବ ସେଠି ସବୁ ଛଡିବ ସବୁ ଛଡା ହବ ଦଳା ମାଟି ଏବେ ହଣାହଣି ସଇଲା ସବୁ ଆଉ ଝାଡୁର ମୋର ଏଇ ମାଟି ବସାଟା ନେଇକି ଯିମୁ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଖୋଳିଆ ଦେଖେଇ ହଉଛି ସେପଟେ ସବୁ ପିଲା ନଉଥିବେ ହଁ ମାଟି ପୁରା ଆଡଜଷ୍ଟରେ ନିଆ ହଉଛି ହଁ ଟେକି ଦବା ହଁ ଗାଡି ଆନୁ ଗାଡି ଗାଡି ଆକୁଆରେ ଗାଡି ଆଣ ବାନ୍ଧି ବସା ଥୋଇଦେନେ ତାପରେ ତୁ ବସିବ ନା ନା ଆବେ ନା ତ ଖସି ପଡିବ କିଏ ପିଛରେ ବସିଥିଲା ବସ ମଶାରେ ବୁଲେଇ ଦେ ସିଏ ତା ଉପରେ ଏଟା ବସି ପଇଲେ ହେଇଯିବ ହେଲା ଏତେ ତୁ ଶୁଣା ଝିଅ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲେ ତୁ ଗୋଟେ ହେଇଥାନ୍ତା ଅଭି ଜନ୍ମଦିନରେ ଏମିତି ମାଟିଟା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପୁରା ନବ ହେଲା
ସିଏ ତାଙ୍କର ମାଟି ବସ୍ତା ନେଇକି ଗଲେ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଥିଲା କାଙ୍କ ଆମେ ଦିଟା ହଉଛି ଟିକେ କୁଡ଼ିଆ ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ହେଲା ମାଟି ବସ୍ତାରେ ପୁରା ନେଇକି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। କାଙ୍କ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ହଁ ଆମେ କାଙ୍କ ଗୋଟେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଟିକେ ମାହାଳିଆ ସବୁବେଳେ ପଡ଼ିଯିବୁ। ଯାହେଲେ ପିଲାର ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପୁରା। ଆମ ସବୁଠୁ କାମିକିଆ ପିଲା ତିନିଟା ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ତିନିଟା।